Okay, so maayong hapon sa atong tanan ug so malapit na gyud no, hapit na mahuman ang bulan sa October. So pipila na lang ka adlaw. So mag November na pod mga higala, mga kaigsunan. So pila na lang ka mga adlaw pod. So hapit na gyud no, hapit na gyud matapos ang tuig 2025 no. So shout out din no sa atong mga igala diya, mga kaigsunan. So shout out pod nako ang akong mga subscriber no. So nagpasalamat ta kay pila naka patakadti ug sa kasimana nanatay subscriber nga 23. So thank you gid kayo no, shout out sa akong mga subscriber diha sa akong YouTube o sa akong mga followers sa akong Facebook no. Andy and Bago TV, Vlog TV. So maayong hapon sa akong mga followers diya. So nining matahom nga kaponon matagdanta og kining mubo nga mensahe sa abot sa atong makaya ug ako lang pong gipangayo sa atong mga higala, mga kaigsunan nga kung unsa man ang inyong madunggan nga mensahe, di lang nato ni kung sa Tagalog pa ikagalit no, ikasuko, kundi ato ning balansihon ug atong nanaon kung atong iampo pod sa Ginoo nga madawat nato ang kamatuoran no. So shout out sa akong pamilya diya, akong asawa no, nagtrabaho diya sa Kabakan, akong anak ug labi na sad sa akong ugangan, akong amahan. So shout out nako no, family Bago, family Andy ug family Pagayaw no. So maayong hapon sa inyong tanan. Shout out pod sa atong mga kaigsunan diri sa Iglesia sa Pito o sa distrito sa Malalag. Maayong hapon labi na sad sa atong butihing pastor, si Pastor Jasper Delgado, mao ang atong amahan sa distrito sa Malalag district no. Okay, so di na ta maglangan kay limitado ra gyud ang atong oras kay kining ato ang cellphone, tapos medyo di makaya kung mabot pa tag isa ka oras o 30 minutos kay bigla lang siya mawala. So di man pud ta kabalo mag-edit. So sige lang kay basindag na hikapon sa Ginoo diya nga kini nga mag-sponsor nato no. So nagsugod pa man ta sa atong pagbablog mga kaigsunan, pero kining akong pagbablog so di mo matingala kung mix ni siya na spiritual. So napoy gitawag nga mga nakoy gipang short no, mga short nato nga mga videos diha. So paki-support naman no. Nagpasalamat ko kay sa usa nako ka video kahapon nako gi-upload no, kay basig matingala mo asa ko nagkuha video. So nagkuan ra ko mga higala no. So nagpasalamat ko kay niabot na og 10k. So kahapon pa lang nako gi-upload mga kaigsunan. Okay, ang ato karon nga tun-an naa sa Kolosas no, Kolosas chapter 3, chapter 2 mo ni nga atong tun-an no. Chapter 2 verse 20 hangtod ni sa may kining 23 no. So ato na siyang basahon mga kaigsunan kung unsa ang nakabutang dinhi. So ato na siyang sugdan o ato lang pud ning paminawan. So akong gipangayo paki-support naman sa atong YouTube channel, paki-subscribe tapos hit notification bell para updated kamo sa atong video nga atong i-upload. So akong gipangayo sa inyo gamay ra gid nga pangayo mo ra gid ng pag-subscribe, tapos kung makaya ninyo sa inyong konsensya so paki-share naman. Okay, so matod pa dinhi pagpakamatay ug pagkinabuhi uban kang Kristo no. So medyo kung
medyo iba ang pagkasulti dinhi kay mato dinhi pagpakamatay ug pagkinabuhi uban kang Kristo. So usahay man gud gigamit kining pulong pagpakamatay. Oh, kung aton ing lalom-laluman mura kag naghikog, nagpakabigti. So siguro gamiton na lang nato ang atong mindset. So matod pa din ni pagpakamatay ug pagkinabuhi uban kang Kristo. So kining gitawag nga pagpakamatay. So kung imo ni siyang lalom-laluman, either physical or spiritual, no, pagpakamatay kay naa man puy buhi nga patay na, nganong patay man siya nga buhi pa man kay patay man pud ang yang spiritual, no, either namatay sa physical, so ana lang mga kaigsunan, ug pagkinabuhi uban kang Kristo. So dapat gyud magkinabuhi gyud ta uban kang Kristo. So kung unsa ang doctrines sa atong Ginoo, mao pud ang atong subayon. So matud pa dinhi, namatay na kamo uban ni Kristo o naluwas nagikan sa mga espiritu nga maghari nining kalibutan na. So kingon diri namatay na kamo uban kang Kristo. So pagkahuman nato nga kita nabautismuhan, so diha gilubong ang atong sala, and then pagka hawas na nato, so nahimo natang bag-o nga tao. So ingon diri nga naluwas na kamo gikan sa espiritu nga naghari nining kalibutan na. Naay question, naay pangutana, apan nganong nagkinabuhi na man gihapon kamo nga daw iya pa kamo niining kalibutan na. So di ba nagbag-o naman ta? Nagbag-o naman ta. Example ako. So gikan ko diri og naana ko diri karon. So kung unsa nga akong kinaya kaniadto, lahi nang akong kinaya karon, no? Example, akong dati usa ka kriminal, karon buutan na ka. Ana ra man na mga kaigsunan. So isa pod diha, kung mag-discuss ganit tag mga tradisyon, no? Tradisyon. So kung unsa ang imong gisugdan kaniadto, mga tradisyon, di na nimo to i-adapt kay imo naman tong gibiyaan. Ang problema kay naa na ka diri, imo pang gyapon gituman katong imong gibiyaan. Kay ingon diri ngano nga nagkinabuhi pa man kamo gihapon, nga daw iya pa kamo niining kalibutan na, no? So yun diri nganong magtuman pa man kamo sa mga tulumanon ingon sa nganong nagtuman pa man datag mga tulumanon. Kini mga tradisyon. Unsa man ni mga tradisyon? Number 1, kinang gitawag nga kalag-kalag. Number 2, kinang gitawag nga mga pamahiin bitaw, mga pamahiin. So daghan kaayo mga pamahiin, no? Sa mga tribo daghan kaayo ng mga basta mga tradisyon, mga naandan. And then matod pa dinhi nganong nagtuman pa man kamo sa mga tulumanon ingon sa una, ayaw pagkupot niini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap niadto. Ingon diri dili na magpulos kining tanan, human kini magamit kini nga sugo og mga pagtulun-an nga binuhat lamang og tao. So naaday gitawag nga unsa? Kini mga sugo og mga pagtulun-an. Naaday sugo, pagtulun-an, ingon diri nga binuhat lamang og tao. So naay sugo, naay mga tulumanon nga gihimo lamang gid og tao. So siguro mangutana ta, example na lang, kini bang kalag-kalag doktrina ba ni? Suportado ba ni sa balang kasulatan? Kinsa may nagdoktrina ani karon? Ikaduha kining gitawag nga hapit na pod ang tibuok kalibutan mag-celebrate man gid ani sa December 25. So tama ba o insakto ba?
nga natawag gyud si Kristo sa December 25. Oo. And then kining gitawag nga mahal na araw, no? So mga fiesta ug uban pa. So daghan mga kaigsunan nga mga tulumanon, no? Sugo ug mga tulumanon nga binuhat lamang og tao. So example na lang kining Domingo. Oh, kini dili man ni sugo nga gikan sa Ginoo. Kini sugo man ni sa tao. So unsa gingon diri? Kining mga sugo ug mga pagtulon-an nga binuhat lamang og tao. Ingon diri sa tinuoray daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba nga ilang minugna og sa taphaw nga pagpaubos og sa hilabiyang pagdagmal sa ilang lawas. Apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. Kanang giingon diri nga pagdagmal sa ilang lawas, unsa man kanang gitawag nga pagpenitensya. Kana bitong sa araw ng kining mahal na araw, no? So atong makita diya daghan kaayo nga nagpabunal, pangbunal-bunalan ang ilahang lawas, ang uban pod naglukdo-lukdo og cross, makalansang sa cross. So kana dili na siya moay basihan kay kung atong tan-awon manghigala mga kaigsunan ang balaang kasulatan sa intro pa lang daan matud pa dinhi namatay na kamo uban ni Kristo ug naluwas naggikan sa mga espiritu nga maghari nining kalibutan. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo nga daw iya pa kamo niining kalibutan. So parang wa gid ta nausab. Wa gid ta nausab, no? So kung unsa ang mga tradisyon kaniadto, di na nato na dapat tumanon kay kana tulumanon sugo na nga binuhat sa tao. Oo. So insulto man pud kaayo. Mao ang tama gid ang gingon pod sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 8. Matud pa dinhi sa Marcos. Ato ning paspasan mga higala mga kaigsunan. Marcos kapitulo 7 ang bersikulo ni ay 8. So unsa may gingon diri? Ingon diri mga higala 7 bersikulo 8 og midugang si Jesus sa pagingon gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug mahuhinoy inyong gituman ang mga pagtulon-an nga iya sa tao. So kanang giingon diri nga inyong gibiyaan. So atong kwan ba sa Tagalog pa ipinagpalit atong gipulihan, no? Atong gipulihan ang sugo sa Ginoo og ato nang gituman ang hinimo lamang sa tao. So insulto pud kay nas Ginoo, maulaw tas Ginoo mga kaigsunan, maulaw ta. So dito naman kagikan nganong imo pa man ang buhaton, no? So usahay madunggan nato nga ay sabay-sabay ra mangutaan ni Brad, sabay-sabay tas mga kining gitawag nga naandan. So ato pong naon kung insakto ba na kay matud pa ni Kristo nganong nagkinabuhi pa man kamo sama ni ining kalibutan. So unta dako nigtabang ang atong gihimo nga pag-share sa pulong sa Ginoo. So matud pa sa balang kasulatan may panahon kawala isang yaw nato ang pulong maayong balita ngadto sa katawhan. So God bless ug usbon na ginako ayon ninyo kalimti ang ato nga kini nga ang ato ang YouTube channel. So paki-subscribe, paki-share, paki-like, and then kung pwede magbilin pud kamo og comment sa ato pong mensahe. So mo lang na o God bless ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.